नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 27 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु और सब देखंतु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आछि आको माध्यम आम पहुँची पार्टी। जय जगन्नाथ। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मान बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिया। यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान उवादा जाजपुर टाउन जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक प्रथम रातिर शेष पुरुष यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान ओलाशुणी मेला जाजपुर। आज अनुसंधानमूलक नाटक रंग बजार रंग नायिका यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान मकर मेला हाटपड़िया जगत सिंहपुर। आज नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान भंडारी पोखरी भद्रक। आज सुपरहिट चर्चित नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बंदाल खेल पड़िया छतिया जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक केते दुख दबु देरे कालिया यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बरपदा भद्रक। आज अनुसंधानमूलक से पारिवारिक नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बारहाटीपुरा घटगाँ केन्दुझर। आज पारिवारिक हृदयस्पर्शी नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान सलड़ी बसना छत्तीसगढ़। आज सुपरहिट नुआ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कसरदा न्याली कटक। आज सुपरहिट चर्चित नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान मुगुरिया महालहाट कटक। आज सुपरहिट नुआ नाटक रही रही आसे अदेखा साथी नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान ओलाशुणी मेला जाजपुर। आज अनुसंधानमूलक नुआ नाटक प्रेम एक मिठा जहर यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कुपारी बालेश्वर। आज अनुसंधानमूलक नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी यात्रा रंग तरंग। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान होंडा शोरूम सामना अमरदा रोड बस्ता बालेश्वर। आज नाटक शेष फगुणर शेष राति यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान जलंगा भद्रक। आज सुपरहिट नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान राहामा मकर मेला जगत सिंहपुर। आज सुपरहिट नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री यात्रा चॉकलेट परिवार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान आंबोडिहा शेरगढ़ बालेश्वर।
ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ତୁଣ୍ଡପଡ଼ା, ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ପରେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିବା ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କାଳିକାପୁର, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତରା, ରାଣୀତାଲ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନୂଆ ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ବନ ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କଙ୍କଡ଼ାଧର, ଦାନଗଦି, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଚୁଡ଼ାକୁଟି, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନିମପୁର ଶାସନ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ, ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଅଡ଼ଶପୁର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ସାମ୍ନା, କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବଡ଼ ବେଦରଦୀ, କଳା ଶାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ, ଗୋପ, ପୁରୀ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଯାତ୍ରା ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପଥର ଦେଉଳି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଅଥଙ୍ଗା, କନ୍ଦରପୁର, କଟକ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନ୍ୟା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଗେଣ୍ଡାଗାଡ଼ିଆ, ଔପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ, କଳା ଶାନ୍ତେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକିନିକି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।